Thank you so much. And it's a very long back after I'm joining, and this is God is faithful Ya, to us in our family and in our ya ministry. sudah lama tidak bergabung, ya. Tapi Tuhan tetap setia buat keluarga Raja Pon Samrat. And so many things that happen in my life. Ya, kita tahu, saudara tahu apa yang terjadi dalam keluarga kami. One of my nephews, she got accident, and then my father is passed away, and these are the situation I could not be able to join your meetings. Ya, alasannya kenapa saya tidak bisa gabung karena keponakan saya mengalami kecelakaan dan juga orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. And I'm very thankful to God, and thankful to Pastor Supati, because he faithfully is he regularly is sending a link to in our my WhatsApp number. Ya, terima kasih kepada Pak Surbakti dengan setia mengirim link ke WhatsApp saya. And I like to join, and my situation, uh, I couldn't be able to join your meeting. So today, Pastor told you have to share the word of God. You have to be here. It strictly told to me. Ya, di mana karena situasi inilah membuat saya tidak bisa gabung, tapi hari ini ya saya bisa gabung dan kita boleh bersama-sama pada saat pagi hari ini. Thank you, Pastor, and thank you for thank God, and thank you, Pastor, for this opportunity. Ya, terima kasih Pak Pendeta dan juga terima kasih banyak kepada Tuhan. And just let's pray, and we'll begin word of God. We'll meditate 1 or 2, 3 words, Ya, and upcoming days we'll do more best. Just I'm going to pray, and we'll meditate with the word of God. ya, saya akan berdoa dan kita sama-sama nanti merenungkan firman Tuhan. Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity you has made for me, and you has given for me, Lord. And thank you for this wonderful situation to worship God, and we meditate the word of God. And yes, Jesus, we are in the different places and different country, Lord. And but God, you are faithful, and you bringing together in your presence, Lord. Thank you, Jesus, your wonderful work in midst of us, Lord. Yes, Jesus, thank you for your wonderful mercy and grace in midst of us, Lord. Thank you, Jesus. Please, God, speak through me, Lord, and God, help me how to share the word of God, and how to meditate and be a presence in the word of God, Lord. Thank you, Jesus. You're wonderful, the merciful way, Lord. Thank you, Father, your mercy. I am submitting this time to in your hand, Lord. I'm asking in Jesus' name I pray. Amen. Amin, amin. Ya, Amen. continue. Uh, yes, today we are going to read the first word, Luke chapter 10:42. Ya, Luke, hari ini kita bicara Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42 ini pembacaan firman Tuhan yang kita akan belajar hari ini. uh, here Jesus is sitting in the house of Jesus' friend house. Ya, Yesus sedang duduk di rumah salah seorang di sana. And the both sisters are the two sisters are they came to the God's presence, and one are working for very hardly, and one are sitting in the God presence. Ya, di mana ada perumpamaan ini ada dua orang, yang satu ya duduk dekat ke Tuhan, yang satu sibuk dalam melayani. Yeah, my topic is laying on God. Ya, topik hari ini yaitu bersandar kepada Tuhan.
Yeah. These two are little bit like two are very connecting with this same situation. Ya, kedua wanita ini di sini adalah uh, terhubung dengan situasi yang sama. Mar- Mortal, I, I'm reading in my language. I'm not taking English. So please today adjust with me. If it is any that pronunciation mistake, please adjust with me. Ya, ini baru baca, tapi kalau ungkapan saya, penjelasan saya kurang tepat ya, maafkan saya. Mortal, she had a worry about so many things. She has to cooking and she has to prepare a dinner for him and she has to prepare for a table for him. So she has a holiness in her life. Ya, Marta ini sibuk sekali melayani. Nah, dan juga khawatir dengan banyak hal dalam hidupnya. But the Mary Mary, she is sitting in the God's presence and listening the God's word from Jesus. Nah, sedangkan Maria ini duduk dekat Tuhan dan terus mendengarkan perkataan apa yang disampaikan oleh Yesus. So finally they had a debate with Jesus. She asking Martha, she is not helping me at all. Please tell her to help me to do this work. Ya, pada akhirnya di mana Marta ini mengeluh, "Ah, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." But Jesus told to her, which is one is needed. That is Mary, she took the God's presence, sitting in the God's presence, listening the God's voice. That is the needed one. Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." So our need is only one. We have to sit in the God's presence. Nah, kebutuhan kita utama bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan. We have a need so many things to do in this world. We have so many things to do in this world. Ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan, kita hidup dalam dunia ini. But everything in the end, everything it will come to vain. Ya, tapi semuanya itu menjadi sia-sia kalau kita mengutamakan kesibukan-kesibukan. Because today we are going living in the end of the world. Nah, kita sadar hari ini kita hidup dalam akhir daripada akhir zaman. Yeah, now we are everyone hearing there is a war going on Israel and Palestine. Ya, sekarang kita sudah tahu bagaimana kondisi sekarang peperangan antara Israel dan Situation Palestina. situation going to change anytime and anywhere, anytime and any conditions. Ya, situasi bisa saja berubah dengan cepat, kapan saja, situasi apa saja bisa berubah. So we have to choose stay in the God's presence. Nah, tapi kita harus membuat pilihan, yaitu kita tinggal hidup di dalam hadirat Tuhan. So let's one more words we are going to read. John chapter 15, verse 1 and 2 and 3, and we are going to meditate 1 or 2, 3 words. Ya, Yohanes pasal 15, 1 sampai ayat 3. Yohanes pasal 15th 15. chapter. Ya, I'm the true wine. ya, aku adalah pokok anggur. My father is
gardener is Dan telling, I'm a true wine. Whoever joined with me, whoever giving fruit with me, they will be fruitful in their life. ya, So, oke, setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. so we are the branches of the vine. Kita bagaikan cabang daripada pokok anggur itu. Jesus is the true the wine. Yesus Uh, ada, Yesus adalah pokok anggur yang benar itu. so if we are lean and we are attached with Jesus Christ, we will be uh, we will we will give more fruits to our God's Ya, glory. ya, kalau kita menyatu cabang tadi dengan pokok tadi, kita akan berbuah lebih banyak lagi. Whoever giving a more fruits to God, he is going to clean them and he is going to make neat in their life. Ya, yang sudah berbuah dibersihkannya sehingga lebih banyak berbuah lagi. If God, we are, Jesus told to his disciples and his followers, and whoever listening my word, they will be fruitful in their life. Ya, di mana Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, dia melakukannya, dia akan berbuah banyak. Whoever stay in me, I will stay with them Ya, because they only can give more fruits to God. ya, jikalau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, di mana engkau akan lebih banyak berbuah dalam Tuhan. Jesus telling, please abide in me. If you abide in me, you can give more fruits to God's glory. Ya, di sini dasarnya jika kamu tinggal dalam aku dan engkau akan berbuah dan nama Tuhan dimuliakan. If you not attached with me, you cannot give fruits to God's glory. Ya, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, maka engkau tidak akan berbuah dan tidak bisa memuliakan Tuhan. We cannot give fruit by our own. Ya, kita tidak bisa berbuah dengan kita sendiri tanpa melekat pada pokok anggur itu. Or if anyone they can live in me and they can stay with me, they will give more fruits to God's glory. Ya, setiap orang yang melekat dengan aku, dia akan berbuah dan nama Tuhan dimuliakan di situ. Verse 5 is telling, I'm a true wine. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar itu. You are the branches. Kamu adalah cabang-cabangnya atau carangnya. Without me, you cannot give fruit for this world. Di mana tanpa aku, engkau tidak dapat berbuah di dalam dunia ini. So, verse 7 says, you are it with me, my word should be stay and abide in your life. Nah, ayat 7 katakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja So, yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. first things, Jesus should stay in your life, and second is his word should stay in your life. Ya, di mana jika kau tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, itulah rahasianya untuk kita bisa berbuah. The word 7 says, "Ningil enilum
you are in me, my word, if it stay in you, it will be, you will be fruitful. Whatever you will ask, it will be given to you. Ya, What 7 says. nah, itu juga katakan jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. And one more thing, you have to stay with Jesus Christ. And second, his word should stay in your life. The Ya, third one is verse 9 says is love ya, in. di mana? Oke, dan katakan di sini, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka berbuah. Dan ayat 9 juga menjelaskan kepada kita, ini adalah berbicara tentang kasih. you have to you have to love in me, and I am loving in and heavenly Father. My love, என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்து. My love, you have to stay in my love. God is telling to us. Ya, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal dalam kasihku itu, ayat 9. So the thing is, if you stay in the love of Jesus Christ, we will be more fruitful too in this world. Ya, kalau kita tinggal dalam kasihnya, yaitu kasih Yesus, kita akan lebih banyak berbuah dalam dunia ini. So first of all, we have to abide in Jesus Christ and abide in His Word of God and abide in is the love of God. Ya, rahasianya kalau kita tinggal dalam Yesus dan firman yang tinggal dalam kita, dan di mana kasih Yesus itu nyata ada dalam diri kita. Itu rahasianya. So whatever we are staying with Jesus, we will be fruitful too in this world. Ya, apa saja kondisi situasinya yang kita sedang hadapi, kalau kita tinggal dalam Yesus, kita mampu berbuah dalam dunia ini. Yeah, only one thing I'm going to we are going to see in the Old Testament, that well-known situation. Prophet Elijah, First King 17 chapter. Prophet Elijah is coming from the God's presence. Ya, bagaimana dalam perjanjian lama juga jelaskan ini, kita tahu rahasianya ini tentang Nabi Elisa dalam Raja-Raja pasal 17. Ya, satu Raja-Raja pasal 17. So Elijah is coming from the God's presence, is telling, without my word, there is no rain and there is no snow on this land. Ya, di mana Elisa katakan, kalau aku berkata tidak ada hujan dan tidak ada hujan. Nah, itu perkataan dari Pak Elisa sendiri. Elijah, he gave a curse on in the Israel, curse on in the Samaria, but we can proclaim the blessing on the people and blessing over the society and our whoever staying with us. Ya, di sini tadi bukan Elisa, Elia ya. Elia di sini dikatakan bagaimana dia ucapkan kutuk kepada orang Israel sehingga terjadi kekeringan dan tidak ada hujan, dan itu bisa terjadi. God really used the wonderful man Elijah for his kingdom. So he told, without my word, there is no rain and there is no snow on this land. Ya, ucapan Elia di sini sangat jelas sekali apa dikatakannya mewakili Tuhan. Kalau tidak ada hujan dan hujan pun tidak ada dari perkataan Elia ini. On verse 18, verse 20, 25, can we read? Ya, pasal 18
ayat 25 di sini kita bisa lihat ayat 25 ya. Verse 24, shall we read? 24. Mulai dari ayat 24 dan 25 dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Oke, I read ya. Oh, okay, Kemudian okay. kemudian So, biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. yes, yes. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olah itu dahulu. Karena kamu ini banyak, sudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Yes. He is giving an open challenge to his own people who are believe in Jesus Christ and who are believe in our God of Jehovah. You have to come to me and you have to obey the God's word. Nah, ini satu tantangan yang diberikan kepada umat Tuhan. Ya, siapa yang percaya kepada Tuhan Allah, yaitu ya tentang Yesus artinya, itulah ya tantang diberikan. Dan siapa yang percaya kepada Allah yang lain. Nah, ini satu tantangan diberikan kepada umat Tuhan pada saat itu. So no one listen his word. No one listen Elijah. No one listen the everyone the fear for king. Nah, dan hampir tidak ada orang yang mendengarkan perkataan Elia ini, dan karena mereka takut kepada raja. So the king he will kill us. So they are not fear to give a reply to Elijah. Nah, karena ketakutan kepada raja inilah, maka mereka tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Finally, God gave victory over Elia. Ya, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan atas Nabi Elia. Elia, what he told, he brought the fire from the heaven and he destroyed all the altar and everything he finished destroyed. And everyone told that our Lord is God. Our Lord is God. Ya, akhirnya Nabi Elia mengundang Tuhan, yaitu api dari surga membakar semua korban itu. Dan akhirnya kemenangan diberikan. Maka altar-altar ya penyembahan Nabi Baal itu semua dihancurkan. So, through that, if you are fully lay on our God, God will do great things in our life. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya apa kata Tuhan, maka hal-hal yang besar juga akan Tuhan nyatakan dan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. So, what we are doing, and let's read in the Bible words, Second King words, chapter 18. Second King chapter 17. Second King chapter 17, verse 41. Di sini kita lihat dalam 2 Raja-Raja, ya pasal 17 ayat 1. Second King chapter 17, verse 41. Ayat 41 ya. Oke. 41. Second King. Ya, 41. oke. Can you read this? Oke, I can read it ya. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sampai hari ini. Okay. You read it, Second King, no? Second King 17. Ya, verse 41. 41. Okay. These people are same things they are doing. They are listening the God's voice. They are serving God, and same way they are serving to the
idol. Ya, ini sama halnya juga di mana mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi hal yang sama juga mereka menyembah patung-patung. Ya, The words clearly is telling not we are old people, the Israel people, they feared our God and they follow the idols also. nah di sini dikatakan tadi orang ini menyembah Tuhan, tapi juga berbakti ataupun percaya kepada patung-patung sembahan itu. So God is clearly telling if you lay fully in God, He will supply all our needs to in our life. Ya, kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jesus told He gave His blood and His flesh to us. Ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. And whoever listen this word, they are told this is hard doctrine. This is hard message for us. So who going to listen or who going to follow Jesus Christ? Nah, di sini jelas sekali siapa yang mendengar dan juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Jesus told, "You're going to attach my flesh. You're going to attach my blood." And they told, "This is a wrong doctrine. This is the hard doctrine. We cannot listen this word." Di mana dikatakan kalau kita menyatu dengan Tuhan, yaitu makan tubuhnya dan minum darahnya. Ini yang perlu dipahami tentang hal I'm the ini. true bread. Aku adalah roti yang sesungguhnya. Halo, Keluar ya Pak Raja ya? masih ada, masih ada. Tapi nggak tahu, cuma tutup kan apa gimana. Mas Samuel ya? Ya, Enggak, tapi di jaringan mungkin Pak. ya, iyalah. Jadi, tapi sudah nangkap kan maksudnya tadi kan? Ya, Hmm, ya, oh itu dia masuk lagi. Bukan. Udah keluar benar Pak. ya, Ya udah Bapak lanjut lah kesimpulannya. ya. Jadi kesimpulannya hari ini, ya, jadi kita harus betul-betul sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Jadi bukan tanggung, jadi jangan mendua hati. Kalau mendua hati itu tidak dapat apa-apa. Ya, Tuhan mau kita tidak boleh mendua hati. Jadi 100%. Jadi penyerahan kita kepada Tuhan. Kalau tadi dikatakan orang Israel, Oh ya udah udah ada. Okay, okay, okay. Time is yours. You can continue. Sorry, that mobile is switched off. Okay. Okay. Tadi Praise the katanya Lord. bahwa tadi And, mati handphonenya mati. Ya, oke. Okay. Ya. Jesus told His blood and His flesh. We are connecting with Him. Nah, di mana kita menyatu dengan Tuhan lewat tubuhnya dan juga lewat darahnya terhubung dengan Dia. But Jesus' disciples told, "This is a hard doctrine. Who going to listen to you, Lord?" Ya, ini memang satu doktrin yang sukar. Siapa yang mau mendengarkan Engkau Tuhan kalau seperti itu makan tubuhnya dan minum darahnya? Who going to connect with the flesh to flesh? Who going to connect with the blood to blood? This is a hard doctrine. Ya, sehingga orang berkata bagaimana mungkin ini ya tentang tubuh dan tubuh berhubungan darah dengan darah.
seperti apa yang disampaikan, yaitu makan dagingnya dan minum darahnya. But now we know we are connected with His blood and His flesh in our life. Nah, tapi sekarang kita memahami bagaimana kita terhubung dengan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Now we fully same like He told, and same like we depend, and not depend only, we are laying on His word, means we will get fully whatever our more than our needs. He will supply everything. Ya, di sini jelas kita memahami dan mengerti di mana sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan, jangan tanggung sepenuhnya, sehingga segala kebutuhan kita Tuhan siapkan, Tuhan mengadakan semuanya buat kita. And Mary and Martha, we seen God doesn't care about a food and whatever things. He only caring about His presence, and His His food. We are staying in His food. That's enough for Him. Nah, jadi kita bercerita Maria dan Marta ini, di mana Tuhan sendiri tidak konsentrasi kepada makan makanan, tapi konsentrasi agar setiap orang terhubung dengan Tuhan melalui berbakti atau melekat dengan Dia. Elia, we seen the Elia is only depending on God, so he has fire on him. So he wants his people to follow his God and our God. Ya, di mana dia tadi menjelaskan bagaimana umat Tuhan harus berbakti, percaya kepada Tuhan. Dan itulah kerinduan Elia. Sehingga apapun katakannya itu, Tuhan di pihak dia. Today we'll take the decision to follow our God and follow our Christ without any endurance. Nah, di mana Tuhan inginkan kita hari ini, kita betul-betul percaya kepada Tuhan, dan di mana mengikuti Tuhan tanpa pamrih, tapi terus kita melekat dengan Tuhan. I'm encouraging you this morning. This is a wonderful fellowship in the God's presence. We are grow in the spiritual life. Ya, saya mendorong kita semua dengan cara demikian kita akan bertumbuh secara rohani dalam kehidupan kita kalau kita menerapkan apa yang Tuhan katakan. We may stay in our home, and I know we cannot move around the church building or church program or church any other activities, and we are staying in our home and we are connecting with God with as a fellowship. Ya, apapun kondisi kita, situasi kita, mungkin kita bilang aku sibuk dengan program-program dan sebagainya, dan kita di rumah. Tapi yang paling pertama, bagaimana kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. One thing is we have to decide in our heart. I'm going to abide in Jesus Christ. Nah, ini berawal daripada keputusan hati kita untuk tinggal dalam Tuhan. Jadi alasannya keputusan itu yang paling utama sehingga terjadi apa yang Tuhan katakan. I'm no other thing. Just I'm going to abide in Jesus Christ. Just we are not wasting our time, and we are growing in the spiritually in God's presence too. We are closing to God's kingdom. Ya, tidak ada cara lain untuk kita melekat dengan Tuhan. Hanya melalui keputusan kita untuk melekat dengan Tuhan. Dan itulah caranya kita bertumbuh dalam kerajaan Tuhan. When you pray in alone, maybe you are weak in your body. Ya, kalau kita sendiri, mungkin ya kita bisa menguatkan diri kita sendiri.
As a team, as a online, our friends, we will boost you, we will encourage you, we will upload you in our prayer. You will be overcome your weakness. Ya, sebagai tim dalam komunitas ini, di mana kita bisa bersatu dan kita bisa mengalahkan semua bentuk kelemahan kita. Praise the Lord. Today, we are going to pray for our Power of Love ministry, and we are going to pray for our Power of Love, our fellow, all the friends and fellow worker and fellow our friends, and they going to be abide in the Lord. Whoever are weak, the God will strengthen them through each one of through us through this online. Ya, hari ini aku berdoa supaya semua dalam komunitas The Power of Love, bahkan semua pengurus yang ada, bisa dikuatkan dan pertumbuhan bisa terjadi kalau kita menerapkan apa kata Tuhan lewat firman-Nya pada saat pagi hari ini. So don't discouraged by our situation, because God is going to do great things upcoming days. The things are changing, the wars are coming, and so many things are changing. We cannot move around here and there. God is going to do the online great things through us. Jangan terpengaruh dengan kondisi, situasi, apa yang sedang kita hadapi, tapi keputusan kita untuk melekat dengan Tuhan, inilah yang menjadikan sungguh nyata pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. So, let's close your eyes, and first of all, we praise God and thank God. You open your mouth and shout and loudly you praise God and you magnify our Lord Jesus Christ. Ya, Hallelujah. hari ini Hallelujah. kita Thank akan you, berdoa, Jesus. kita tutup mata Amen. kita buka mulut kita, mungkin buka mic kita juga, sama-sama buka mic kita berdoa sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Yeah, I'm requesting Pastor, can you everyone you can open your mic and you loudly you praise God and you worship God. We are gathering as a fellowship, and if it is the confusion also, no problem. The 1 or 2 minutes we are going to praise each and every one of us. Hallelujah. Ya, Hallelujah. pertama kita menyembah Tuhan, buka mic kita semua, kita menyembah Tuhan, kita adakan hubungan dengan Tuhan. Mari hari ini kita mulai. Hallelujah. 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 Hallelujah.